Mahigid nga gabi tanan kag salamat sa Dios sa sining nga kagyunan nga makapadayon kita sa pag-broadcast sa iya pulong kag salamat sa Dios sa mga ah, blessing nga iya ginhatag sa aton. This time, it is our privilege again to hear the word of God kag part 3 sa aton nga pagtuon sa nga pulong sa Dios sa aton nga topic, tools to conquer worry, fear, and depression. Kabay pan Diyos gid magapakamali sa iyang pulong, magapangamuyo na kita. It as commit to God sa sining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa imo amay nga langit no, nagapasalamat kami sining gabi. Salamat sa sining pribilehyo Ginoo nga magkapadayon kami sa pagtuon sa iyong pulong. I pray dear God nga ikaw gid maga-empower sa amon and help us Lord to study your word again sinigid nga kabiyon. Bless us, O God, as we continue to study your word in Jesus' name. Amen. Welcome sa sinigid nga gabi sa aton nga pagtuon sa pulong sa Dios, tools to conquer worry, fear, and depression. Ang aton tunaan sa gabi, we are in the number 10 no sa aton nga pagtuon, part 3. There is a number 10, pray to God in times of sorrow. Kung ara kita sa tion sang aton nga mga kalisod, amo nang tion nga palapit ka pagid kita sa Ginoo pagi sa pangamuyo. Who do we seek counsel from in sorrow? It should be the Lord. And we must learn to pray effectively and fervently. As the word of God say, careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And it shall be given to you. Be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. So there are verses and chapters nga nagahambal no sa ginatawag naton pagtudlo sa aton that we are going to pray to God no or we are going to come to God in prayer. And it says also in Psalm 107, they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distress. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Pray for one another, that ye may be healed. The Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. At hagabyan kami gugma ang tools agod nga madaog naton ang mapirdi naton, malupig naton ang worry, fear, ang depression, amo na ang magpangamuyo kita. Pray to God in times of sorrow. So apamangkot dira karon nagpangamuyo ka bala sa Ginoo sa tion sang tion nga ara ikaw sa kalisod o kun ara ikaw sa kasubo. Dapat gid nga magin mapinangamuyoon kita, dapat gid nga mag-surrender kita sa aton kaugalingon dira sa Ginoo, because that is something dapat himuon naton abyan kag mga hinigugma. 11 is expect trouble in life. Bilang mga Kristohanon, we are to expect no sa mga trouble sa aton kabuhi. Hindi kita exempted no sa ginatawag naton trouble. So we are to expect trouble in life. Sinya they won't get surprised when trouble comes. Hindi kita ma-surprise kung maglabot man ang trouble sa kabuhi naton. In the world, siling sa Bible, in the world ye shall have tribulation. Many are the affliction of the righteous. But dumdumon naton siling sa Biblia, but the Lord deliver him from them all. When a trouble on every side, yet distress. Our light affliction, which is but for a moment. Hindi ginini maglawig, but for a moment,
works for us far more exceeding an eternal weight of glory. So let not your heart be troubled. Ang isa sa mga bagay nga ginabasa nato ng mga scripture, mga passages, it is because hindi ka pahayag lang as a children of God, as a believer in the Lord Jesus Christ. Hindi kita ma-surprise when trouble comes. Because this is already expected, no? Sa aton kabuhi Kristiyanon. As Christian, we are to expect trouble in this life. Sino nga kabuhi? Nga, bangon even si Jesus, he experienced trouble in his life during sa iyang earthly ministry. Di ba la? Si Jesus Christ, he encountered a lot of trouble in his life. Kita man, no, damo kita sa mga trouble sa kabuhi, kaya nagakalain-lain nga mga guya ini nga mga trouble nga nagalabot sa aton, nagaabot sa aton kabuhi. So we are to expect trouble in life. Number 12, beware of believing wrong doctrines or wrong ideas. No, magalong gid kita kay base ko ng aton ginatuuhan, ginatindugan nga doktrina sala o kon sala man nga mga ideya. We must develop consistency, stability, faithfulness, and commitment, and also reliability. Be not carried about with strange doctrines. It is a good thing that the heart be established with grace. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, not after Christ. So, kinanglan mangin aware kita sina, no? Nga mga principle. Pagpanudlo, mga sala, mga kabutigan. So dapat naton binatawag naton na dapat naton hibaluon kung ano gid ang nagakaigo nga butang. Kung ano ang sakto, no? So isan ris ka warning sa aton niya, beware of believing wrong doctrines or wrong ideas. Number 13 nga tool is fix your mind on heaven, the kingdom of God, and on Christ's second coming. Kailangan natin nga pangunang-una na tuon dra sa Ginoo. Dra sa Ginoo. Since sa Ginoo, I will come again and receive you unto myself. Set your affection on things above, not on things on earth. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye appear with him in glory. So, i-fix naton aton mind on heaven and the kingdom of God and on Christ's second coming. So, we are to expect and we are to set our mind, set our heart on Christ's second coming. Number 14 nga tool is live one day at a time. Live one day at a time. Anong butsalingon sini? Don't bring yesterday's problem forward to worry about today. Don't bring tomorrow's problem back to worry about today. Take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, ang warning sa aton, no? Paandam sa aton, abyan kami gugma. But silingon, we are to live one day at a time. Ang aton kabuhi kinanglan mangin mapinuslanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Aton kabuhi mangin ma-satisfy ka bala sa bilog nga adlaw nga na-fulfill nimo, hindi man tanan nimo nga mga buhaton, pero something may nahimo ikaw sa sina nga adlaw nga nangin
productive no ang imo kabuhi sa sinagid nga adlaw. Mo silang sang live one day at a time. No, hindi di mo i-allow ang imo nga mga yesterday's problem or worry, maga-worry kaya maga-produce ang worry sa imo sa sinagid nga adlaw. Number 15, forget the past. No? Forget the past. Forget the past because you can change it and let God take care of the future. Forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things are before or ahead. We weep when we remember Zion. Thou shalt forget all thy misery. And God made me forget all my toil and my father's house. So, forget the past and look forward kung anong imo nga mahimo sa sining present kaga for the future. No, so kabay pa nga Dios gid magapakamayo sa aton kaga ang pulo sa Dios magapabilin gid sa aton pangununa kag tagay puso. Na inyo abiyan sa sinigid nga gabi Pastor Katanos, Pastor Sang Mulubulo, Fellowship Baptist Church. Good evening sa liwat sa tanan-tanan.